ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୂମିକମ୍ପ। ହୋଇପାରେ କି ମାଳିକା କଥା ସତ୍ୟ, ହେଇଯିବ କି କଳିର ବିନାଶ। ଆସୁଅଛି ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିପଦ, ଥରି ଯାଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ଭାରତ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ଭୂମିକମ୍ପ କି? ଏକାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କଲେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ 2015 ମସିହା ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଧନହାନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2001 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 13,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥିଲା ବିଶାଳକାୟ ଭୂକମ୍ପ। ସେମିତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 8.5ରୁ 9 ଥିଲା। 600 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଭୂକମ୍ପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରେ ଲଗାତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହୁଛି। ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଲେ ସତର୍କ ସୂଚନା। 3 ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ କ'ଣ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ଦୋହଲି ପାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ जो लास्ट माने 14 और 15 सेंचुरी रे जो सेंट्रल इंडिया अच्छी सेठी गोटे 8.5 to 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हेतिला। तापरे 5टा सेंचुरी भितरे बहुत बड़ धरणर किछि भूमिकंप हेइनी। जदि आपण जियोडेटिक कन्वर्जेंस देखिबे आउ तार रिलीज ऑफ एनर्जी जोटा एनर्जी अक्युमुलेट करूची आ एनर्जी रिलीज होची से भितरे गोटे सेस्मिक गैप रहि जायछि जोटा 2004 रे बिलम 2004 जो पेपर रे बाहर करथिले साइंटिफिकली से कहचंती गोटे 8 एबव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक पेंडिंग, जोटा गोटे विषय निश्चिंत गोटे चिंतार विषय। एटा आमे अर्ली पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी वैज्ञानिक माने लगातार भाबरे हा ऊपर ध्यान रखि आछंती, ट्रैक करा जाउची, सतर्क मध्य करा जाउची। सर हिमालयन प्लेट रे कोनोसी चाप पडुची कि? आज्ञा आपण देखंतु एतरे कोन होउची कि जो हिमालय माने हमर इंडियन प्लेट जोटा हमें कहउछु सेटा नॉर्थ हार्ड की मूव करूची सम सेंटीमीटर पर ईयर। अब आपण भाबंतु 14 और 15 सेंचुरी 500 वर्ष हला से मूव करूची। तळे मूव करूची सेपटू आउ गोटे प्लेट आसुची जोटा यूरोशियन प्लेट कन्वर्ज करूची, कन्वर्जेंस होउची, जोथरे हमर ये डिफरेंट माउंटेन अछि। आ जोटी कोन होउची गोटे पटे एनर्जी बिल्डअप होची आ गोटे पटे रिलीज होची भूमिकंप हिसाब रे जोटी फॉल्ट जोन अछि। तेणु आमे जे चिंतार विषय यहा जदि 8.5 तीव्रतार भूमिकंप आसे ताहले क्षयक्षतिर परिमाण केमिति हेबो? देखंतु आपण जदि देखिबे आपण जो एबे रिसेंटली जतेटा अर्थक्वेक हेची आपणकर 2015 रे नेपाल अर्थक्वेक हेची पाखापाखी 10,000 ऊपर लोक मरछन्ती। माने 6 माने आपण देखंतु मैग्नीट्यूड केते जस्ट 6.9 एबे जोटा हेची 5.4 आपणकर क्षयक्षति 128 आ ये सब जो हेची आपण भाबंती ये सब पहाड़ जगह रे हेची। तेणु सेठी जो लोक रहउचंती ता डेंसिटी कम। सर एबे केउ अंचल को विशेष भाबरे विपद अछि? आपण देखंतु एटा जोटा कुआ जाउची सेंट्रल हिमालय जोटा कुआ जाउची सेठी पेंडिंग हेची, जोटा विलम कहचंती जे 2/3 पार्ट ऑफ दी जो हिमालय अछि सेठी गोटे 8 मैग्नीट्यूड रो सेस्मिक गैप अछि, जोटा सेंट्रल हिमालय जोटा हमें कहि परिबा किछि पार्ट नेपाल, आपणकर बिहार, उत्तर प्रदेश, आपणकर उत्तरांचल आल्सो हमर आपण कहि परिबे कि दिल्ली रो किछि पार्ट भी अच्छा ओडिसा पर्यंत मध्ये संभावना अछि, आशंका रहउछि कि? देखंतु ओडिसा रे से प्लेट रो केते इंपैक्ट रहिबनी। आपण देखंतु हमर जो अछि हमर लोकल फॉल्ट लाइन अछि, किंतु तार डायरेक्ट आपण जति कि मैग्नीट्यूड मानकर 8 9 हेले किछि परिमाण रो हली पारे, किंतु एते डैमेज डिस्ट्रक्शन होबनी। मोस्टली आपणकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जोटा इंपैक्टफुल होबो, जोटा नेपाल को लागि छि सेथरे इंपैक्ट होबार